U ovoj epizodi neću ti reći ono što već znaš. Umjesto toga, otkriću ti najveće greške koje svi prave i tačno šta da radiš da sagorevaš mast bez gubitaka mišića. Ako želiš da vidiš pravi napredak, ostani do kraja. Da li znaš da većina ljudi koji pokušavaju da smršaju gube više mišića nego mast? A najgore je što to usporava metabolizam i čini svaku sljedeću dijetu još težom. U ovoj epizodi naučit ćeš kako da sagorevaš masnoće na pametan način, bez gladovanja, bez gubitka mišića i bez rizika da usporiš metabolizam. Zamislite da mjesecima trenirate, brojite kalorije, a kilogrami i dalje stoje, ili još gore, izgubite mišiće, a masne naslage ostanu. Ovo je najveća greška koju većina pravi kada pokušava da smrša. Međutim, postoji rješenje, pametna strategija koja omogućava maksimalno sagorevanje masti uz očuvanje mišićne mase. I ne, nije u pitanju neka magična dijeta ili suplement. Ovo je naučno potkrepljena, ali jednostavna metoda koju možete odmah primijeniti. Da, i vi imate neke stvari što vas jako bune, a da se tiče skidanja masnog tkiva. Da li vi imate neke stvari što vas jako bune, a da se tiču skidanja masnog tkiva? Pišite obavezno u komentaru. Odgovorit ću vam svima. Ako vam je cilj da se riješite masnih naslaga, bez usporavanja metabolizma, bez gladovanja i bez gubitka snage, onda ostanite do kraja jer ćemo detaljno objasniti prave strategije koje funkcionišu. Pre nego što pređemo na konkretne greške i rješenja, važno je da razumete 3 ključna principa uspješnog mršavljenja. Pravilan kalorijski deficit. Ako previše smanjiš kalorije, usporit ćeš metabolizam. Ali ako deficit bude umeren, telo će sagorevati masti bez posljedica. Dovoljan unos proteina, neophodan za očuvanje mišića i sprečavanje razgradnje tkiva, pametna kombinacija treninga, snaga plus kardio u pravoj meri, jer previše kardija može dovesti do gubitka mišića. Ako želite najpreciznije savjete o mršavljenju bez gubitka mišića, kliknite subscribe i uključite zvonce. Svake nedelje donosim proverene metode koje stvarno rade. Zato zapratite kanal odmah, jer 95% ljudi koji gledaju moje klipove nisu kliknuli subscribe. Ako želite da nastavite da dobijate vrhunske savjete o treningu i ishrani, kliknite subscribe i aktivirajte zvonce. Tako nećete propustiti ni jednu novu epizodu. U ovoj epizodi pokazujem i konkretne primjere ishrane, kako jednostavno organizovati obroke čak i za one koji nemaju vremena da kuvaju. Sada prelazimo na pravu ključnu grešku kod mršavljenja. Pod 1. Ključna greška kod mršavljenja. Gladovanje nije rješenje. Većina ljudi misli da je jedini način da smrša drastično smanjenje kalorija i izgladnjivanje. Problem je što kada previše smanjujemo unos hrane, telo ulazi u režim preživljavanja. To znači da metabolizam usporava. Telo pokušava da sačuva energiju. Prvo se troši mišićno tkivo, a ne masne naslage. Osjećate umor, pad energije i želju za hranom. Rješenje. Umjesto drastične dijete, postepen kalorijski deficit, smanjenje kalorija toliko da telo sagorava masti, ali da ne pređe u režim štednje. Najbolji način da to postignete je kombinacija pametne ishrane i pravilnog treninga. Dodatan savjet. Umjesto da odmah drastično smanjite kalorije, započnite sa malim promjenama. Prvo smanjite unos masti i šećera, a zatim postepeno prilagođavajte porcije obroka. Pod 2. Kako pravilno smanjiti kalorije bez gubitka mišića? Ako želite da skidate masnoće i zadržite mišiće, morate biti pametni sa unosom kalorija. Evo kako. Postepeno smanjenje kalorija. Ne više od 300 do 500 kalorija manje nedeljno. Održavanje visokog unosa proteina. Najmanje 2 grama proteina po kilogramu telesne mase. Pametan tajming obroka. Obavezno unesete proteine i ugljene hidrate oko treninga.
dodavanje aktivnosti umjesto izglednjivanja, više hodanja, kardio ili vežbi snage. Dodatni savjet. Unos proteina tokom dana treba rasporediti na više manjih obroka, kako biste osigurali konstantan priliv aminokiselina mišićima i spriječili razgradnju mišićnog tkiva. Pod 3. Važnost zdravih masti u ishrani. Dobre masti. Avokado, maslinovo ulje, orašasti plodovi pomažu u regulaciji hormona i ubrzavaju sagorevanje masti. Produžavaju osjećaj sitosti i poboljšavaju apsorpciju vitamina. Ne treba ih se bojati. One su ključni deo zdrave ishrane, ali u pravim količinama. Evo i dodatni savjet. Unos masti treba da bude pravilno balansiran sa unosom proteina i ugljenih hidrata kako biste postigli najbolje rezultate. Uključivanjem zdravih masti u obroke možete spriječiti prejedanje i poboljšati metabolizam. Pod 4. Mit o ugljenim hidratima. Da li ih treba izbaciti? Jedna od najvećih zabluda je da ugljeni hidrati goje i da ih treba potpuno izbaciti. Istina je da ugljeni hidrati mogu biti vaši najbolji saveznici, ali samo ako ih koristite pametno. Kompleksni ugljeni hidrati, na primjer pirinač, ovsene pahuljice, krompir, heljda i druge žitarice, su odlični jer daju stabilnu energiju. Pravi tajming unosa. Najbolje ih je jesti ujutru, pre ili posle treninga. Izbjegavanje rafinisanih šećera ne znači da ne smete nikada, ali ih ograničite. Dodatni savjet. Ako želite da ubrzate sagorevanje masti, najbolje je da smanjite unos ugljenih hidrata u večernjim satima i konzumirate ih pre podne ili oko treninga. Pod 5. Fleksibilnost u ishrani i izbjegavanje ekstremnih dijeta. Dijeta ne mora biti patnja, već da treba pametno rasporediti makronutrijente, što omogućava dugoročnu održivost. Previše restriktivne dijete često dovode do prejedanja i neuspjeha. Pametno balansiranje kalorija i makronutrijenata omogućava konzumiranje omiljene hrane u kontrolisanim količinama. Varanje u obrocima ne moraju uništiti dijetu. Ključ je u tajmingu i kontroli porcija. Dodatni savjet. Ako povremeno ubacite obrok sa omiljenom hranom u kontrolisanim količinama, lakše ćete ostati dosledni planu ishrane i izbeći nagle padove motivacije. Pod 6. Praktičan primjer ishrane kroz 2 faze mršavljenja. Startna ishrana, prva faza, početak. Na primjer, obrok broj 1. 5 do 7 belanaca. 50 grama heljde prethodno potopljeno u toploj vodi. Obrok broj 2. 200 grama pilećeg belog mesa, 100 grama pirinča, 100 grama brokolija. Obrok broj 3. Pre treninga. 200 grama ribe, 200 grama krompira, salata od krastavaca. Obrok broj 4. Posle treninga. Whey protein plus banana ili 4 supene kašike borovnica. Obrok broj 5. 200 grama postnog sira, šaka oraha ili badema. Korekcija u fazi sagorevanja masti. U ovoj fazi pirinač i krompir zamenjuju se vlaknastim povrćem. 100 grama pirinča, 200 grama brokolija, 200 grama krompira, 300 grama tikvica. Time dobijate veću zapreminu obroka, a unos kalorija se smanjuje, što pomaže da telo ne uspori metabolizam. Pod 7. Šta ako nemate vremena da kuvate? Doručak. 5 do 7 decilitara bezmasnog jogurta sa 30 grama badema i mericom whey proteina. Užina. Proteinska čokoladica. Ručak. Kupovna pečena piletina plus integralna kifla i povrće. Pre treninga. Banana i whey protein. Večera. Tunjevina iz konzerve plus avokado i krastavac. Ovo je odlična opcija za one koji su stalno u pokretu, a žele da zadrže pravilan unos nutrijenata. Ako želite još precizniji plan, pišite mi. Pod 8. Najčešće greške u dijetama i rješenja. Previše nizak unos kalorija. Postepeni deficit, izbacivanje ugljenih hidrata. Rješenje. Koristi ih u pravo vrijeme. Previše kardio treninga. Rješenje. Kombinovati sa treningom snage. Nedostatak sna. Rješenje. Minimum 7 sati noćnog odmora. Pravilno programiranje kardio treninga da ne ugrozi mišićnu masu. Previše kardija može izazvati gubitak mišića, dok pravilno doziranje pomaže u efikasnom topljenju masti. Umeren kardio, 15 do 20 minuta brzo hoda, recimo, nakon treninga snage je idealan. Preintenzivan kardio može dovesti do gubitka mišićne mase i usporavanja metabolizma.
Optimalna strategija, kombinacija treninga snage i kontrolisanog kardija za najbolje rezultate. Dodatni savjet. Kardio treba prilagoditi individualnim ciljevima. Početnici mogu krenuti sa 3-4 sesije nedeljno po 10 do 20 minuta, dok napredni vežbači mogu raditi intervalni trening, recimo HIIT, za maksimalnu efikasnost. Po 9. Makronutrijenti i zdravlje u procesu mršavljenja. Vitamini i minerali, ključni za oporavak i imunitet. Vlakna, pomažu u varenju i produžavaju osjećaj sitosti. Po 10. Šta raditi kada stagniramo? Cikliranje ugljenih hidrata, povremeni dani sa višim unosom, povećanje aktivnosti, više koraka i dodatni treninzi, kontrolisano punjenje glikogena, ubacivanje više ugljenih hidrata u pravim momentima. Pod 11. Suplementi. Šta je korisno, a šta nije? Korisni suplementi: whey protein, kreatin, omega 3 masne kiseline, vitamin D, suplementi koje možete izbeći, to su fat burneri i detoks čajevi jer su skupi i tako ostali čudesni preparati. Ako želite još korisnih savjeta, zapratite kanal i podijelite ovo sa nekim kome je potrebno. Ostavite komentar da li ste probali neku od ovih strategija. Ako ste spremni da krenete ozbiljno, javite mi se na Viber 065 232 0866 i dogovorit ćemo sve korake. Sada je jedno važno pitanje za vas. Koji deo emisije vam je bio najkorisniji? Pišite u komentarima i podelite svoje iskustvo, jer upravo kroz vaše komentare pravimo još bolje epizode. Također, ako imate neko pitanje o treningu, ishrani, slobodno ga postavite. Odgovaram na svako pitanje. Pišite mi u komentaru koji savjet vam je bio najkorisniji. Također, ako želite personalizovani plan ishrane i treninga, javite mi se na Viber. Hvala što ste gledali ovu emisiju. Ako vam je ovaj video koristan, bacite pogled na ostale klipove iz moje playliste Fitness Guru. Tu ćete naći još sjajnih savjeta o treningu, ishrani i mršavljenju. Pišite mi u komentaru koji deo emisije vam je bio najkorisniji, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Do tada ostanite jaki i trenirajte pametno. Pozdrav!